आम जीवन में घटुवा प्रत्येक इनसीडेंट प्रत्येक प्रोब्लेम आम ईश्वर को उपासना करता। ईश्वर को पूजा उपासना आम जीवन में स्वास्थ्य प्रगति और उन्नति आनी थाए। सत्मार्ग चलने आम समस्ते प्रभु पाखे सका उठिले मिनती करूँ। किए निज चाकरी करे, किए निज संतान करे, किए निज क्यारियर किए निज बिजनेस आउ किए निज उच्च शिक्षा स्वास्थ्य एमती बहुत प्रकार आम मन में बहुत जिनस थाए। आम से अनुसार ठाकुर को ये जिनस मागी था। किंतु आपण जानते कि आम जातक आम जातक क्यों मंदिर को गले आमर भाग्य उन्नति होगा, कौ ठाकुर को पूजा कले आम सफल होगा, से सब कथा रही से सब आप जातक ही जना पड़े। क्यों मंदिर को गले आमको पॉजिटिव थॉट मिले, क्यों मंदिर को गले आम विचारधारा आमर विचारधारा विकृत हो जाउची, विकृत मानसिकता हो जाउची, सेटा दूर हम। क्यों मंदिर को गले आमर हेल्थ भल रहिबो। आ सबुठारु बड़ कथा हला क्यों मंदिर को गले आमको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलिबो आ पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रो लाभ दे परिबो कौन से सब आमको जातक देखिले ही जना पड़े। कौन भी धर्मर कथा होना कहीं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जहाँ भी धर्म संप्रदाय लोक होते से माने निज निजर देवालय, चर्च, मंदिर, गुरुद्वार ये सब जगह को निश्चय जाऊे ये सब जगार निश्चय कनेक्ट होते। आम शास्त्र रे अच्छी जे मंदिर को जीवा द्वारा आमर बिना परिश्रम रे, बिना ध्यान जोग तपस्या रे आमको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आउ पॉजिटिव एनर्जी कौन आपण मान तो जानी निश्चय। कौन सी भी समस्या जदि आम समाधान चाहे था तेबे आमर शुद्ध विचारधारा द्वारा ही आमर समस्या समाधान होता है। ये गुटा हूँ पॉजिटिव एनर्जी। जदि एपर्यंत मो वीडियो को भल लगुच आपण मानू मो वीडियो को लाइक टे करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, चैनल को विजिट करंतु। आम जातक जो लग्न रही से लग्न सह संपर्कित ग्रहर देवतांकर मंदिर को गले आमको पॉजिटिव एनर्जी मिले। जातक आपड़ जानी 12टी राशि, तेणु 12टी लग्न आमर आम जो लग्न रे जन्म होता आमर लग्न जोठी सेठू आम एक बोली धरी था। जी जो लग्न रे जन्म से लग्नर ठाकुर को से माने पूजा कले से माने कार्य सफल होता। जदि लग्न होची गोटे व्यक्तिर लग्न होची मेष लग्न, ताले से व्यक्ति क्यों ठाकुर को पूजा करने द्वारा तार सफल हुए बा क्यों मंदिर को से जीव मु से विषय आज आपण मानू कहबी। जदि आपण जातक लग्न घर 1 आउ 8 अच्छी तेबे आपण हनुमान को मंदिर को जातु आ मंगला को मंदिर को जातु। कहीं हनुमान होचंती मंगला होचंती प्रभु मंगलंकर इष्टदेव। 8 1 हूँ मेष राशि, 8 हूँ बिछा राशि। तेणु मेष राशि और बिछा राशि स्वामी होचंती मंगल। तेणु मंगलंकर अधिष्ठाता देवी देवी आउ देवता होचंती हनुमान आ मंगला। तेणु आपण हनुमान मंदिर को जापरेंगे, मंगला मंदिर को जापरेंगे। जदि आपणकर 2 और 7 संख्या विशिष्ट लग्न अच्छी तेबे आपण जानिछंती 2 राशि होची वृष राशि, 7 राशि होची तुला राशि। तेणु वृष लग्न और तुला लग्नर व्यक्ति मानक पई लक्ष्मी मंदिर बहुत भल रहे। लक्ष्मी मंदिर से जहाँ भी कार्य पाई जिबे से कार्य तांकर सफल हब। कारण 2 हूँ वृष राशि और 7 तुला राशि। वृष राशि और तुला राशि स्वामी होचंती शुक्र। शुक्रंकर अधिष्ठात्री देवी होचंती माँ लक्ष्मी। तेणु लक्ष्मी मंदिर को गले से माने तांको कार्य सफल हो पारे। जदि आपणकर 3 और 6 रही तेबे आपण माँ दुर्गा किंबा विष्णु नारायण मंदिर जापरेंगे। जदि आपणकर 3 होची कि लग्न स्थान रे 3 लिखाई आ लग्न स्थान रे किंबा 6 लिखाई ताले 3 और 6 मुख्य ग्रह होचंती बुध। तेणु बुधंकर अधिष्ठाता देवी और देवता होचंती माँ दुर्गा और प्रभु नारायण। तेणु आपण विष्णु नारायण माँ दुर्गा मंदिर जापरेंगे। आपण निजर दुख सेठी जणाई परिबे। जार 4 लग्न संख्या जार 4 से माने प्रभु श्रीकृष्ण मंदिर को जातु। प्रभु श्रीकृष्ण मंदिर को गले तांकर सब कार्य सफल हब।
ଯାହାର ଲଗ୍ନ 5 କିମ୍ବା ସିଂହ ରାଶି ଯାହାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଯାହାର ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଲଗ୍ନ ଘରେ 9 ଲେଖା ଅଛି କିମ୍ବା 12 ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ 9 ଆଉ 12 ସଂଖ୍ୟା କାହାର ସେଟା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। 9 ଆଉ 12 ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆମେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବା। 10 ଆଉ 11 ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେଣୁ 10 ଆଉ 11 ଶନିଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ସେବା କରିବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ରାହୁ ଥିବେ ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଦୁବ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ରାଶି ଜାଣନ୍ତିନି, ଲଗ୍ନ ଜାଣନ୍ତିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାଶି, କ'ଣ ଲଗ୍ନ, କ'ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁର କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜାତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ କିଛି ବି ନିଜର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଜଣାନ୍ତିନି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଶିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ବିଚାର, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଶିର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ କେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଶିର ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର, କ'ଣ ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ସମୟ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଶି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ ନାମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କେଉଁ ନାମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗକୁ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶନି ବକ୍ରିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଛି, ରାହୁ ଚଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଛି, ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଛି, ତା ସହ ଜୁଲାଇ ମାସର ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।